ব্যাক টু দ্য চ্যানেল মোমেন্টস অফ কৈলবি। আর এখন আমরা আছি কোথায় সেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, পাহাড়ে আছি। অনেক কথা আছে, অনেক কিছু বলবো তোমাদের সাথে, অনেক কিছু শেয়ার করব। অ্যাকচুয়ালি মুড যদি ভালো করতে হয় আমার মনে হয় পাহাড়ের থেকে বেস্ট আর কোনো জায়গা হয় না। কারণ সত্যি কথা বলতে পাহাড়ে আসলেই আমার তো মন পুরো ভালো হয়ে যায়। তোমাদের কাদের কোথায় গেলে ভালো হয় জানি না, আমার পাহাড় বেস্ট। আমি যখনই একটু কাজের প্রেশার কমে যায় আমি ভাবি যে একটু পাহাড় থেকে ঘুরে আসি। আর এই আজকেও তাই, আমরা একটু মুডটা খারাপ ছিল, একটু কাজের প্রেশার কমেছিল, তো ভাবলাম যে ঠিক আছে কাজের প্রেশার কমে আছে, একটু মুড টুড ভালো লাগছে না, মুড ঠিক করতে চলে এসেছি। আজকে যে আমাদের হোমস্টেটা আছে সেই হোমস্টেটার ভিউটা জাস্ট দেখো, তুই তাকা, দেখো এরা হচ্ছে আমাদের আমাদের এই হোমস্টেটা, আমাদের পাহাড়াদার। আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের হোমস্টের রুম। গাইস দেখো পাহাড়ের গায়ে এইরকম একটা রুম কেমন লাগছে বলো? দারুণ, মানে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ছোট্ট একটা বেড, বেডের পাশেই জানালা, জানালাটা দিয়ে ভিউটা জাস্ট দেখো, এটা হচ্ছে জানালার ভিউ। আর এর বাথরুমটাও নাকি খুব সুন্দর, কোয়েল বললো তা কাঠের বাথরুম, কিন্তু দেখো মানে এইরকম পাহাড়ের এতটা উঁচু জায়গায় এরকম একটা সুন্দর বাথরুম, এখানে আমাদের স্নান করার জায়গা আছে, একটা ছোট আয়না দেওয়া আছে, আর গিজারেরও ব্যবস্থা আছে। আর উপরটা জাস্ট দেখো, বৃষ্টি পড়ছে, যাক বৃষ্টি চলে এসছে, আমরা দারুণ ওয়েদার ভাই, আলাদাই মজা, আলাদাই মজা সিরিয়াসলি। এখান থেকে যখন সানলাইট আসছে না আলাদাই দেখতে লাগছে। তোমাদেরকে ছবিগুলো দিয়ে দেবো বলো। হ্যাঁ, প্লাস আমি ওকে দেখাচ্ছি, তুমি জাস্ট ওই জায়গাটা একবার দেখো, ওখানে গার্ডেন করা আছে একটা ছোট্ট মতো করা আছে। আর আমাদের এই গেটের কাজটা চলো, এই জায়গাটা চলো, আমাদের শুধু গেটের কাজটা তোমরা দেখবে। দাঁড়াও আমি নামি। ওয়াও, গেটটা ফাটাফাটি না, দারুণ। জাস্ট তুমি একবার জাস্ট বন্ধ করে ঢোকো জায়গাটা থেকে। হাই, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল মোমেন্টস অফ কৈলবি। আর এত সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড আর এরকম সুন্দর একটা সিনারি, এরকম হোমস্টেতে আর এরকম একটা ভিউয়ের মাঝখানে এরকম নিজেদেরকে ওয়েলকাম করতে সত্যি খুব ভালো লাগছে। আর তোমার সাথে অনেক কিছু শেয়ার করবো আজকে। अभी टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा, मेडिटेशन करने का जगह क्या कहाँ पर है? वहाँ नीचे से जाए ना। वाह, अंकल यहाँ पे कि आप अच्छा। अकेले रहते हैं? हाँ अकेला है, वो हमारा स्टाफ का वो आज होली है ना, नया है। अच्छा, आपका फैमिली नहीं है? फैमिली तो नीचे सिलीगुड़ी में है। वो आपका अच्छा। फैमिली हाँ। सिलीगुड़ी में रहता है। अच्छा, आप अकेले यहाँ पे रहते हैं? ये ट्रेडमिल है ना वो वहाँ पर। अच्छा, এখানে কুকুরটা কি কিউট। यहाँ से देखने से ही होगा ना, नीचे यहाँ से, देखिएगा। यहाँ আচ্ছা ওকে ওকে, वहाँ जाके देखे हाँ। डाइनिंग से। তো চলো আমরা এখন যাই। এখানে মেডিটেশন, আমরা কাল সকালবেলা এখানে মেডিটেশন করব। Yes. কত সুন্দর করে দেখো, সিরিয়াসলি কত সুন্দর। ওয়াও ওয়াও ভাই গাইস, তোমরা দেখো, জাস্ট দেখো এই জায়গাটা দেখো, মানে আমি गोल्डफिश है वो पे। कोई साफ है ना, कोई। मेरा केसंग शेरपा, और ये होम स्टे का नाम क्या है अभी? हैप्पी अर्थ फार्म स्टे। আচ্ছা, গাইস আমি সবাইকে সাজেস্ট করব প্লিজ একবার মানে একবার just, হ্যাঁ, এই হোম স্টেটা এসে ঘুরে যাও। মানে তোমরা বুঝতে পারছো না যে এটা জাস্ট মানে এই জায়গাটা এত সুন্দর, মানে এত পিসফুল জায়গা না, হ্যাঁ মানে খুব কম পাওয়া যায়। আমরা এখানে এসেছিলাম, আমরা তো আশিস ভাইয়ের ওখানে স্টে করেছি, কিন্তু এই জায়গাটা স্পেশালি এটা একটু টপ, একটু উঁচু হ্যাঁ জায়গা, একটু উঁচুতে, এত সুন্দর ভিউ আর এত সুন্দর ওয়েদার এখানটা, দারুণ। এখানে একটা সূর্যের আলো আসে হ্যাঁ সুন্দর, দারুণ লাগছে and জাস্ট। এত সুন্দর করে আঙ্কেল এই হোমস্টেটা বানিয়েছে। উপরে দেখো শীতল পাটি দেওয়া, এরকম থাকে না সচরাচর হ্যাঁ। খুব একটা হোমস্টেতে। আর সব রকমের গাছপাতা আছে, সব রকমের। ইভেন আঙ্কেলের ঘরটাও কত সুন্দর, আর প্রত্যেকটা ঘর দেখো মাটি দিয়ে তৈরি করা, প্রত্যেকটা এটা ঘর, সবথেকে একটা প্লাস পয়েন্ট। এখানে এরকম দেখা যায় না খুব আর কোনো জিনিস ওয়েস্ট হয়নি এখানে। ওয়েস্ট করা নেই, আর সব জিনিস আর খুব সুন্দর। সব থেকে ভালো লাগলো মেডিটেশন করার জায়গাটা, আমরা কাল সকালবেলা মেডিটেশনটা করব। আর আজকে তো এখানে এসে আমি সিরিয়াসলি আমি না মানে সিরিয়াসলি হ্যাঁ যে এতটা ফের নতুন করে কিছু ভালো একটা জায়গা পাবো, দারুণ জাস্ট। সিরিয়াসলি আমাদের মানে। আর মানে কি বলবো, দুটো জায়গায় আশিস দাদের হোমস্টেটাও ভীষণই সুন্দর, যেটা ঐকস হোমস্টে, আর এই হোমস্টেটাও ভীষণ সুন্দর। ये प्लम होता है ना, হ্যাঁ 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 প্লাম।
ये बॉक्साई अच्छा बॉक्साई ये कौन है अच्छा इसको लगाना पड़ेगा हाँ 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 मतलब यहाँ पर और क्या क्या है बहुत है बहुत है, ये तो बहुत सारा है। हाँ ये बहुत सारा ये क्या है? ये सकुलेंट में आता है ना सक्कुलेंट सकुलेंट को ऐसा करने से ना वो नया आता है देखिए तो बच्चा आ रहा है ना बेबी बेबी आ वाओ। अच्छा रहा है हो ये गया है। दिखाओ ये तो बहुत एक्सपेंसिव है ना अभी हाँ ये तो इसका बहुत craze है एक्सपेंसिव। ना अच्छा ये कोरिएंडर लीव्स है हाँ, ये नो ये वो आपका वो बोलता है ना धनिया पत्ता। धनिया सेलरी सेलरी ओ सेलरी है ये अच्छा अच्छा। कोरिएंडर लीव्स तो लेकिन একটু অন্যরকম उधर दिखता में है बहुत है तो हाँ कोरिएंडर कोरिएंडर है बहुत हमारे यहाँ पर और कोरिएंडर ये ऐसा ये देने से क्या होता है? ये देने से जल्दी रूटिंग होगा जल्दी होता है। हाँ। अच्छा और ये उसमें कोई ये होता है बैक्टीरिया वो सब नहीं हाँ हाँ डिजीज नहीं आएगा अच्छा बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया ये कौन सा? Easily है ना, ये इतना बड़ा फ्लावर। नहीं होता है यूजुअली हाँ ये तो छोटा होता है। हम भी देखकर वो हो रहा है अभी वाह। Easily। ये जवा फूल हम लोग का जो जवा फूल होता है जवा फूल का ही ये। ये है अंकल का रूम हाँ, हम जा सकते हैं हाँ जाइए ना, ओके ও ওয়াও এটা খুবই সুন্দর, এটা খুবই সুন্দর। ভীষণ ভীষণ জায়গা সুন্দর। প্লাস এখানে একটা গিটার আছে अंकल आप गाना गाते हैं? मैं थोड़ा थोड़ा बता लेता हूँ टाइम पास ও ঠিক है आपके गाना सुनेंगे हम तो। তো কত ছোট জায়গায় বাট কি কত organized সুন্দর আর জিনিসটা। এখানে ছোট্ট है ना हाँ ये सब ये हम सीमेंट यूज नहीं किया है सब मिट्टी का है मिट्टी का है। मिट्टी और गोबर मिट्टी गोबर और वो हे होता है ना हाँ राइस का हाँ, हाँ। पराली हाँ हाँ पराली कूट के लगा আচ্ছা বাহ দেখো এগুলো মাটির তৈরি, এটা বোঝাই যাচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে না এটা মাটির इसमें ये था ना गर्म महीना में ना अंदर में ठंडा होगा अच्छा गर्म महीने में अंदर में ठंडा होगा और फिर ठंडा महीना में गरम होगा। वार्म होगा আচ্ছা আর কি সুন্দর করে সাজানো আছে দেখো অর্গানাইজ দেখো এগুলো পুরো কি সুন্দর দেখো কার্ড। একজনকে আর এখানে একজন বসে আছে ছোট্ট আরি, এখানে কি সুন্দর কার্ড। बेबी भी है कैट का कैट का बेबी भी है? 3 बेबी है हाँ वही पर है नहीं है हाँ, अभी नहीं है कहाँ अभी नहीं है शायद वो ले गया होगा हाँ ले गया। आ रहा था नहीं ना वहाँ पर ये है एक है शायद वहाँ है, पर है, यहाँ पर है ও ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা হয়েছে। মিয়া ই কিছু দেখাতে করে দিচ্ছে দিয়ে না হাম করি। দেখাতে দিচ্ছে না ও, দেখো ওর বাচ্চা হয়েছে কি সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট। सुबह वो कर लेना योगा हाँ हाँ सुबह योगा करेंगे वहाँ पे। बोर्डिंग होता है ना बोर्डिंग बर्डिंग अच्छा ये जो पेड़ है ना हाँ जो लाल लाल वाला हाँ हाँ वो खाने का लिए आता है ये बहुत वो जो रेड 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 हाँ, जो वो हर्ब है बहुत अच्छा ये हम लोग दाल में लगा के खाता है अच्छा और इसका जो बड होता है ना हाँ यहाँ का आदमी लोग ब्लड प्रेशर का लिए खाता है सुबह डेली अच्छा हाइपरटेंशन का लिए वो ब्लड प्रेशर कम होता है। और ये मलबेरी है अच्छा इसमें 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 क्या होता है? मलबेरी होता है ना वो जैम वैम ओ बनाता अच्छा है जैम वैम बनाता है। ये तो पाकिस्तानी है पाकिस्तानी अच्छा हाइब्रिड है ये ওটা নয় গাইস আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি এখানে খরগোশও আছে বাহ আর কি চাই এখানে হাঁসও আছে ভিতর দিকটা হাঁস আছে খরগোশ আছে বিড়াল আছে ये हाँस का কুকুরও लिए আছে है। ये हाँस का लिए वो हांस के लिए वो हांस यहाँ पे रहता है। ট্যাটা है वो। तैरता है डेली हाँ बात करता है वाह नहाता है কি সুন্দর अंकल यहाँ पे तो आप रहने से आपका कोई भी बोरिंग वोरिंग नहीं। रिटायर लाइफ है हाँ ये टाइम ठीक नहीं है। होता सुबह हम 4:30 से स्टार्ट करता है ना हाँ टाइम ही नहीं होता फिर थक भी जाता है नींद भी अच्छा लगता है ये अच्छा है ये बहुत अच्छा रिटायर लाइफ घर है। भी वैसा ही बनाया है हाँ हाँ पूरा वो बाथरूम में तो अब हाइजीन का कारण से चलाना ही हाँ, पड़ेगा हाँ। टाइम से हाँ ना। हाँ हाँ और बाद बाकी सब ये सब शीतल वैसे ही पार्टी- हाँ शीतल पार्टी है शीतल पार्टी है। ये पैशन फ्रूट है अच्छा पैशन फ्रूट बोलता है ना Passion ये बहुत fruit। एक्सपेंसिव है अच्छा ये के खाने के लिए? हाँ खाने का लिए इसका अभी तो नेक्स्ट मंथ से होगा अच्छा। इसका फ्लावर है ना वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर बोलता है वाओ एक दिन का लिए फूल खिलता है लेकिन अच्छा कौन से महीने में खिलता है ये? अभी खिल रहा है हाँ ये ऐसा रहता है। तब ये बंद होता है हाँ। इसका अंदर से फल लगता है वाओ ये स्ट्रॉबेरी है ये गेट तो मुझे बहुत पसंद है हाँ ये तो स्ट्रॉबेरी का जेटा पुराना हो गया 2 साल लेटेस्ट ये लेटस है ये सिलरी
हाँ ये धनिया है ধনিয়া হ্যাঁ ভাই সবকিছু হ্যাঁ, সবকিছু অর্গানিক আছে, হ্যাঁ। অর্গানিক হ্যাঁ वाह অর্গানিক शक्कर डाला जैसा है खोसानी सुना है नहीं 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 बहुत झाला होता है फेमस चिल्ली है यही है अच्छा अच्छा अब नया होगा ये एक तो है আচ্ছা बहुत झाला होता है ये আচ্ছা এটা একবার টেস্ট করে দেখো आशीष भैया ने एक जो मिर्ची का एक गाछ दिया था हम लोगों को, हाँ वो भी बहुत झाल है। हाँ वो है, देखिए बर्ड ग्रीन कलर का इधर में तो हमने वो बनाया था ना बर्ड वॉचिंग के लिए আচ্ছা निकाल दिया কেমন লাগছে খেয়ে আগে বলো দারুণ মিষ্টি, মিষ্টি না? ভীষণ সুন্দর। আমাদের ওখান থেকে সার একদম দেওয়া নেই না, আলাদা, এটা হ্যাঁ organic, একদম এটা একদম দারুণ এটা। দারুণ খেতে। সবথেকে এটা যে ভিউটা, এই জায়গাটা অসাধারণ। हाँ, ये रात को आपको अच्छा लगेगा ना बहुत पूरा लाइट हो जाएगा दार्जिलिंग। हमने जमीन क्यों लिया ना इधर से 360 डिग्री का है ना view, पूरा अच्छा अभी तो थोड़ा पेड़ वेड़ ऑफसेट करता है ना नहीं तो ये टाइगर से लेके फिर वही टाइगर हिल में खत्म होता है view। ঘুমিয়ে গেছিল। জায়গা আমি এখনো ফ্রেশ হইনি, ঠিক আছে, জাস্ট আমি এই জায়গাটা দেখলাম আর আমার এত ভালো লাগছে, আমার জার্নি করে এসে মনে হচ্ছে না যে আমি না, 17-18 seriously, ঘন্টা journey মনে journey হচ্ছে না। করেছি। रैकेट कोट भी है सुबह रैकेट खेलने से रैकेट है इधर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो कल सुबह हम सब कुछ करेंगे वो आप लोग खेलिए मैं वीडियो बॉनफायर कर दूंगा बॉनफायर होता है क्या इधर? बॉनफायर कर देंगे और किस देंगे তেজপাতা, তেজপাতা দার্জিলিং को बोलो दालचीनी 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 सिनेमन ও, सिनेमन আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। सुनिए तो আচ্ছা ওটাই কি सिनेमन সিনেমানের পাতাই কি তোমার তেজপাতা হয়? नहीं 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 তেজপাতা আলাদা, तेजपत्ता भी है हमारा पास ना, তেজপাতা আলাদা। একই রকম দেখতে। দেখো এটা হচ্ছে সেজওয়ান পেপার। শেজওয়ান রাইস খেতে হলে এখান থেকে পেপার নিয়ে যাও। না এটা জোক মারলাম আমি। हाइड्रेंजा, अच्छा হাইড্রেঞ্জা। ये हनी शकल बोलता है इसका बहुत खुशबू होता है हनी शकल, फूल का ना अच्छा। ये फ्लावर अभी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ अब होगा अच्छा धनिया अच्छा, तिब्बतियन धने पाता जो पत्थर में होता है ना सुनिए तो হ্যাঁ, এটা এটা শুকে দেখো একবার। এটা ধনে পাতা? হ্যাঁ শুকো শুকো, শুকলে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ তিব্বেতিয়ান ধনে পাতা। দারুন, ওয়াও কি দারুন, তিব্বেতিয়ান ধনে পাতা। ওয়াও এটা না জাস্ট মানে তুমি গন্ধটা নিলেই তোমার মনে হবে খেয়ে নিয়েছি। আর আঙ্কেল আমাদের জন্য মানে একটা হার্বাল টি করে খাবেন বললেন এখন। ফ্রেশ হয়ে আমরা সিরিয়াসলি বলতে ভাই, মানে আমি মানে জান্নাতে ঢুকে গেছি। আমার খালি মনে হচ্ছে আমি মানে একটু বেশি দিনের জন্য যে ছুটিটা নিয়ে আসতাম কাজ। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, আমরা এসছি এই কালকে তো পুরো সারা দিন কাটাবো, হ্যাঁ নেক্সট ডেতে সকালবেলা পুরো কাটিয়ে কাটিয়ে তারপর দিন। আর তারপরে- আজকে তো এতক্ষণ কথা বললাম, গল্প করলাম, exactly, এখন একটু ঠিক ফ্রেশ আছে, হতে হবে। ভীষণ মানে মাইন্ড না এত এখন আমরা ফ্রেশ না হয়েও আমাদের মাইন্ড পুরো Fresh ফ্রেশ হয়ে লাগছে, গেছে, exactly. সিরিয়াসলি মানে পুরো ফ্রেশ। আমরা মানে একদম মানে আঙ্কেলের সাথে হ্যাঁ। কথা বলে তো আরো নিজেদেরকে ভীষণ পজিটিভ লাগছে, মানে এত পজিটিভ মানুষ, এত ক্রিয়েটিভ প্লাস এত পজিটিভ, আমি ভীষণ পজিটিভ, আর মানে থিংকিং এত আপডেটেড, আমি জাস্ট অবাক এক্স্যাক্টলি হয়ে গেলাম যে ভীষণ আপডেটেড থিঙ্কিং। এন্ড মানে হ্যাঁ। এই সব জায়গায় আসলে এইসব মানুষের, সেই জন্য আমি সবাইকে সাজেস্ট করি যে ট্রাভেল করো ভাই। ট্রাভেল করে এক্স্যাক্টলি মানে অনেক কিছু তুমি এক্সপেরিয়েন্স হবে। পয়সা হয়তো অনেক কামাবো, অনেক জমাতে পারবে, কিন্তু এই যে ঘোরা, এই যে নতুন নতুন মানুষের সাথে মেশা, এগুলো না কখনো ফিরে পাবে না। এগুলো হয়তো আজকে না আসলে হয়তো এইটুকু শিখতে পারতাম না। আর কি বলতো, মানে তুমি যখন নতুন মানুষের সাথে এক্সপ্লোর করবে না, তখন অনেক কিছু শিখতে পারবে, কারণ সবসময় পুঁথিগত বিদ্যাটাই হয় না। এক্স্যাক্টলি, পুঁথিগত বিদ্যাতে হয় না, একটুখানি মানে মানুষের সাথে মেশা, একটু নতুন কালচার দেখা। Exactly. আর আমি বলবো যারা ঘুরতে যাও তারা ওই এক জায়গায় কিছুক্ষণ থাকো। না মানে- আমি আরেকটা সাজেশন করছি, যারা ঘুরতে যাও না তারা এরকম কোনো জায়গায় যেও না যেখানে গেলাম, যেখানে জুতে ঘুরলাম বা মানে জাস্ট কয়েকটা জায়গায় ঘুরলাম, এরকম প্লেসে ঘুরে কোনো লাভ নেই। ঘুরলে একদম সেই জায়গাটা হ্যাঁ, সম্পর্কে জানো, সেই জায়গাটা ট্র্যাডিশন সম্পর্কে সম্পর্কে জানো, Exactly, সেই রকম মানে লোকাল লোকেদের সাথে মেশো, এটাই সব থেকে কথা বলো, গিয়ে দেখো, অটোমেটিক্যালি ভালো লাগবে। তো যাই হোক, আমাদের এখন ফ্রেশ হতে হবে, একটু ফ্রেশ হই, চলো। আর জাস্ট দেখো
সূর্যটা এখন ডুবছে, মানে পুরো জায়গাটাকে তোমাদেরকে একবার জাস্ট দেখিয়ে নিচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের ভিউ, আর এটা সন্ধেবেলাটা তোমাদেরকে দেখাবো, ফিল করতে পারবে। আর এই জায়গাটা দেখো কত সুন্দর, দেখো এটা। আর এই যে যাও যাও তুমি রুমে যাও, আর তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও, তারপর আমি ফ্রেশ হচ্ছি। আঙ্কেল আমাদের জন্য এখন চা করে নিচ্ছে, হার্বাল টি। হার্বাল টি, এখানে তুলসী দেওয়া আছে। ওয়াও, হার্বাল টি। ইয়েস। চাটা দারুণ খেতে লাগছে। সিম্বা সিম্বা সিম্বা। আর আমরা এখনো ফ্রেশ হইনি। হ্যাঁ, আমি বসে বসে চা খাচ্ছি, সিম্বা চলে আর এসেছে। এটা হচ্ছে সিম্বা, आशीष भैया डॉग। वो है महाकाल मंदिर, हाँ। और वहाँ के आसपास वो जो हाँ मल रोड है। मॉल रोड है और उससे का जो फ्लैट जगह है ना वही चौरास्ता है मॉल। अच्छा चौरास्ता है, हाँ ये। अच्छा ये तो दार्जिलिंग का बैक साइड है, हाँ। বনফায়ার করা হবে, প্লাস দেখো এখানে আমাদের পকোড়া, চা, আর এই আগুন, আর এই পাহাড়। উফ, रास्ता वास्ता कुछ नहीं था। আগুন আসছে।